सुप्रभात नवम श्रेणी पिलामाने आस तमर आज गोटे प्रबंध विषय पढ़ा। तेणु से प्रबंधटी ना हूँ समूह दृष्टि। तेणु से समूह दृष्टि प्रबंधटी लिखिं प्राबंधिक सदाशिव मिश्र। तेणु आस प्रथमे आमे से प्राबंधिक विषय रे टिके आलोचना करिबा। तेणु से प्राबंधिक डॉक्टर सदाशिव मिश्र जे कि आमर पद्मश्री सदाशिव मिश्र। तेणु तांकर जन्म होइतला पुरी जिला वीर नरसिंहपुर ग्राम रे। तेणु मातृपूजा मंडप गोटे पुस्तक से लिखिते। से पुस्तक पाई से ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले 1988 मसीह। तेणु से भारत सरकार पद्मश्री उपाधि 1971 रे विभूषित होइथिले। तेणु आस आमे तांको विषय रे आउ अधिका किछि टिके जानिबा। तेणु ओडिया प्रबंधर जेतेबेले क्रम विकास होउथिला से ओडिया प्रबंधर क्रम विकास रे पद्मश्री डॉक्टर सदाशिव मिश्र जड़े प्रवीण शिक्षाविद, गठनात्मक बुद्धिजीवी, स्वाधीनचेता, ऐतिह्यवादी तथा नीतिनिष्ठ प्राबंधिक भाव से सुपरिचित वा जनाशुना। प्रज्ञा, विचार, दर्शन, मनन, ऐतिह्य मूल्यबोध को आधार करी तांको प्रबंध जगत कौन परिकल्पित। तेणु आमर जो क्षुद्र काव्य, रम्यबोधक शब्दशैली, सावलील भाषा, प्रभावशाली विचार तथा दृष्टान्तमूलक जो तांकर रचना भंगी तांको प्रबंध कलार विशेषत्व। तेणु अर्थनीति, सामाजिक समस्या, ऐतिह्यवादी संस्कार तांको प्रबंधर गोटे विषयगत वैशिष्ट्य। तेणु वक्तव्य धर्मिता तथा अभिमत प्रदानर मार्मिक आवेदन दे तांको प्रबंध आज लाभ करिछि स्वतंत्र पाठकीय समृद्धि। तेणु आमे प्राबंधिक विषय जानिले कौन विचारधारा व योजना समूह को दृष्टि रखी कार्यकारी करागले तार सुफल कौन समग्र समाज भोग कर। तेणु जो समग्र समाज यही सुफल को भोग कर यहीटा हूँ कौन प्राबंधिकर समूह दृष्टि प्रबंधर सारमर्म बा समूह दृष्टि प्रबंधर अंतस्वर। तेणु मिथिलार प्रजावत्सल नरपति जनक। जनक किए? जनक आमे जानिछंती जे प्रकृत रे सत्यवादी, न्यायवादी श्री रामचंद्रंकर धर्मपत्नी किए से सीता देवी। सीता देवींकर जनक बा सीता देवींकर बापा होउछंती किए से आमर जनक बा जनक। आमे ताको कोन कहथलु जनक ऋषि बोलिकरी आमे कहूछु। तेणु एई जो जनक ऋषि कथा आमे पढ़ुछंती से मिथिलार राजा बा मिथिलार नरपति किए से जनक। से राजा है कि किपरि भावरे गोटे प्राचीन संस्कृतिर गोटे आदर्श सौध तोड़ी जाइछंती ताहा आमे एई प्रबंधरे देखिबा। तेणु सती साध्वी सीतांकर जनक भावरे एक महान पराकाष्ठा सृष्टि करने सहित छाड़ी जाइछंती महान साधनार एक चूड़ांत निदर्शन। तेणु यही जो पुण्यभूमि भारतवर्ष, यही भारतवर्ष रे मुनि ऋषि माने कौन साधना द्वारा तपस्या द्वारा बा असाध्य साधन सह ये देशर सृष्टि करथिले
गोटे आध्यात्मिक संस्कृति बा गोटे आध्यात्मिक परंपरा से सृष्टि करथिले। तेणु से जो आध्यात्मिक परंपरा सृष्टि करथिले सेमानक मध्यरे जातिभेद किछि नथिला। आमर परवर्ती समय रे जातिभेद हला, सेतेबेले जातिभेद किछि नथिला, किंतु सेतेबेले थिला कोन स्तरभेद। स्तरभेद कोन? महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, एहीपरि स्तर भावरे कोन तांकर से माने एही स्तर रे विभक्त होइतिले। तेणु आमर नारद थिले देवर्षि, कहथिनि देवर्षि नारद। आउ जनक किए? से सीताकर बापा, से थिले राजर्षि। विश्वामित्र थिले महर्षि, आउ वशिष्ठ थिले ब्रह्मर्षि। तेणु विश्वामित्र ब्रह्मर्षि रूपे स्वीकृति लाभ करबा पई वशिष्ठଙ୍କର समस्त पुत्र को से हत्या कर देथिले। काहेकि तांकर सेई पदवी पई एतिकी लालसा थिला, से कोन करथिले? वशिष्ठଙ୍କର जेते पुत्र थिले से पुत्र को से सब कोन हत्या कर देथिले। तेणु दिने राजर्षि जनक प्रासाद सम्मुखरे ऋषि को देखि अभ्यर्थना पूर्वक सुसज्जित संबर्धना पाई सब प्रकार बंदोबस्त से कौन अतिथि करते। पछड़ी नहीं गले स्वागत करके घर को नेले। तेणु से कौन कथबार्ता से अतिथि सागर करना न करने पूर्व अतिथि कहले, क्षमा करेंगे महाराज, आपण जड़े भंड तपस्वी, सठतारे समस्त को आपण बस कर पारिछंती, प्रवंचन दिग्विजय करिछंती, आपण विराट राज्यर अधीश्वर आउ विस्तार क्षमतार अधिकारी बा क्षमतार अधिपति आपण, किंतु पद तले आपणकर विपुल विभव एभली अखंड समृद्धिर अधिकारी होई विलास व्यसन में बुड़ी रही तपस्वी रूपे प्रतिष्ठा अर्जन करने कि साधारण प्रतारणा, राजा हो पुणी ऋषि। तेणु ए कथा किए से कहले? जनक को किए? अतिथि जनक कहले जे आपण तो जड़े राजा, लोक मान कहीं प्रवंचना करुछंती, लोक मान कहीं ठकुछंती, आपण जड़े राजा। तेणु आपण राजा है कि राज्य शासन करेंगे, किंतु राजा और ऋषि ये कि कथा? आपण राजा है कि पुणी ऋषि? एक कथा अतिथि जनक क्या पचारे? राजर्षि जनक। तेणु जनक कौन कले? ऋषि सुलभ गुण में धीर स्थिर भाव से उत्तर देले। से किसी कर्कश भाषा उत्तर देले ना कि कथार राग कले ना। तेणु धीर स्थिर भाव नम्र भाव से उत्तर देले जे ऋषि प्रवर, आपण मोर वरेण्य अतिथि, अतिथि सेवा धर्म, से धर्मरू मत वंचित करंतु नहीं। तेणु स्नान कृत्य समापन करंतु, किछि भोजन करिकी विश्राम करंतु, तापर बसी सब विषय आलोचना करबा। से आपण अतिथि को कहउछथि जे आपण होउछथि मोर अतिथि, तेणु एते विव्रत होंतु नहीं। आपण कोन खाद्य ग्रहण करंतु, स्नान कृत्य समापन करंतु, आउ आमे निरुड़ारे धीर स्थिर भाव में बसिके सब कथा हवा। तेणु अतिथि प्रवर जो अतिथि जो ऋषि, से अतिथि ऋषि प्रवर तथा राजर्षि जनकर यही जो कथा से उक्ति प्रत्युक्ति माध्यम प्राबंधिक ऋषि मानक मध्य थिबा स्तरभेद रहस्य को सुंदर भाव में एटी प्रतिपादन करिसेंती। जे सुंदर भाव में प्रतिपादन से करी कहिसेंती जे कौन सहसा अतिथि ऋषि वरंक भर्सना शुणी राजर्षि जनक नम्रतापूर्वक धीर स्थिर भाव में अतिथि सेवा रूपक पवित्र धर्म पालन निमंते सुजोग देवाई नवेदन करके जे तापरे अतिथि प्रवर राजकीय समारोह में कौन तर नित्यकर्म जमी सारिबा कथा से नित्यकर्म सब शेष कले करके जनक परस्पर सम्मुखीन होइकी से बसिकी कौन मृदु संभाषण मध्य मध्याह्न भोजन से ग्रहण कले। तापर जनक अतिथि प्रवर खाद्यपेय संपर्क में
ସବୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟପେୟ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଇ ଋଷିପ୍ରବର କହିଲେ କି ସେ ଚର୍ବ୍ୟ, ଚୋଷ୍ୟ, ଲେହ୍ୟ ଆଉ ପେୟ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସେ ରୁଚିକର, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚିକର, ତୃପ୍ତିକର ତଥା ଉପଭୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ସେ ଖାଉଥିଲେ ସେଇ ଖାଇବା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡାଟିଏ ଝୁଲୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡାଟିଏ ଝୁଲୁଥିଲା, ଏଇ ଖଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିକି ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଉପଭୋଗ କରିପାରିନଥିଲେ। ସିଏ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ ଖାଲି ଗିଳି ପକାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭୋଜନ ସ୍ଥାନରେ ଖଡ଼୍ଗ ଝୁଲିବାର କାରଣ ରାଜର୍ଷି ଜନକଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଠି ଖାଇବା ଜାଗାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଇବା ଜାଗାଟି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ତା ଉପରେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଖଡ଼୍ଗ ଝୁଲୁଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜର୍ଷି ଜନକ ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେହି ଖଡ଼୍ଗ ତାଙ୍କୁ ସଂଯତ କରିବା ସହ ଉପଭୋଗର କିଛି କ'ଣ ନିର୍ଲିପ୍ତ କରିଛି। ତେଣୁ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ ବି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲାଭ କି କ୍ଷତି କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଉପଭୋଗ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ରାଜକୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଶାସନ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ରାଜକୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି ରାଜକୀୟ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସେହି ଖଡ଼୍ଗ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅନାସକ୍ତି ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆମର କର୍ମଯୋଗ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କର୍ମଣୈବ ହି ସଂସ୍ଥିତି ମାସ୍ଥିତା ଜନକାଦୟ। ତେଣୁ ଜନକାଦି ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ, ସେଇ ମହାପୁରୁଷମାନେ କର୍ମରେ ହିଁ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ କର୍ମରେ ଥିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ, ନଥିଲା ଧନ ଦିଅ, ଯଶ ଦିଅ ଆଉ ଜନ ଦିଅ, ଆର ଚିତ୍କାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଜନମଙ୍ଗଳ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନାସକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ନ ରଖି, ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆକାଂକ୍ଷା ନ ରଖି ବା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆକାଂକ୍ଷା ଯଦି ନଥାଏ ତାହେଲେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାରିତୋଷିକ ନଥିଲେ ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନାହିଁ, ଲାଭ ନଥାଏ କେହି ବଣିଜ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବିଚାର ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାମାୟଣ ତଥା ମହାଭାରତ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଥିଲା। ତେଣୁ ସାଧନା ଆଉ ତପସ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କାମନା ସିଦ୍ଧି। ଧନ ସମ୍ପଦ, ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ହେଉଛି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଗତ 200 ବର୍ଷ ଧରି ସେଇ 200 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ଉନ୍ନତି ହେଲା ବା ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଗେଇଲା, ପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ ପ୍ରବିଧିର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଧନ ସମ୍ପଦ କ୍ଷମତା ଅଳ୍ପ କେତେକଙ୍କ ହାତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ଫଳରେ ସମାଜର ଅକଲ୍ୟାଣ ହେବା ସହିତ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ପଡ଼ିଲା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅଶାନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ଏହି ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ଏହି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ କର୍ମଯୋଗର ଏକ ରୂପାନ୍ତର। ଯେଉଁ କର୍ମର ସକଳ ମୂଳଭୂତି ଥିଲା ସତ୍ୟ ଆଉ ଅହିଂସା। ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅଭିଯାନ, ରାଜନୀତି ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା ପ୍ରମୁଖ ଆୟୁଧ। ତେଣୁ ଗୀତା, ବାଇବେଲ, ରୁଷିଆର ଟଲଷ୍ଟୟ, ଇଂଲଣ୍ଡର ରସ୍କିନ୍ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସର ଥୋରିଓଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି, ସେଇ ଲେଖାରେ କ'ଣ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ ହିଁ ମିଳିଥିଲା। ସେହି ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟିସିପ୍ ବା ନ୍ୟାସିତ୍ୱ ନୀତି।
ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷର ସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଆୟ ଆଉ ସମ୍ପଦର ଯେଉଁ ଉତ୍କଟ ତାରତମ୍ୟ କ୍ରମଶଃ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ 1940 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କ'ଣ ହରିଜନ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ବାହାର କଲେ। ସେ ପତ୍ରିକାରେ ନାସିତତ୍ୱର ନାସିତତ୍ୱ କ'ଣ ସେ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିଳ୍ପପତି ଧନୀ ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପତ୍ତି ତଥା ବ୍ୟବସାୟର ମାଲିକ ହେଇକି ରହିବେ, ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରିଚାଳନାର ଯେଉଁ ସାଫଲ୍ୟ ହେବ, ସେ ପରିଚାଳନାର ଯେଉଁ ସୁଫଳ ମିଳିବ, ସେ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ତଥା ପରିବାର ବର୍ଗ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବା ବ୍ୟୟ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ବଳି ପଡ଼ିଲା, ସେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଅର୍ଥର ଯେଉଁ ଲାଭାଂଶ ସେ ସମାଜର ହିତରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ତାକୁ ଦେବେ, ମାନେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟବାଧକରେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହେବେ ସମାଜର ନ୍ୟାସୀ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅହିଂସା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଳପୂର୍ବକ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବା ଅସଙ୍ଗତ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ଅହିଂସା ପରାୟଣ ଲୋକ ଥିଲା ନା, ତେଣୁ ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଲଦି ଦେଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ ମାନେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ କ'ଣ ନ୍ୟାସିତ୍ୱ ବରଣ କରିବେ ବୋଲିକରି ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବଳପୂର୍ବକ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କଲେ ତାହା ହୁଏ ହିଂସା। ତେଣୁ ହିଂସା ପ୍ରଣୋଦିତ ଆଚରଣ, ତା ଭିତରୁ ଜାତ ହୁଏ କ'ଣ ପ୍ରତିହିଂସା। ସେହିପରି ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କମି ପ୍ରକୃତି ହୁଏ ରଞ୍ଜିତ। ତେଣୁ ସମାଜର ସ୍ଥିତି ହୁଏ ଅଶାନ୍ତ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅନାସକ୍ତିର ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର କରି ପ୍ରଣୟନ କଲେ ନ୍ୟାସୀବାଦ। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧୀ ସେମାନେ। ତେଣୁ ସମାଜର ଉତ୍କଟ ଯେଉଁ ଅସାମ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ ଲାଗେ ସେମାନେ ବଦ୍ଧପରିକର ହେଲେ। ତେଣୁ ସେହି ମର୍ମରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ନୀତିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କ'ଣ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ହେଲେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ଥିଲା, ସେ ସୋସିଆଲିଜିମ୍କୁ ୟୁଟୋପିଆ ବା ଅବାସ୍ତବ କଳ୍ପନା ବୋଲିକରି କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ରାଜା ଜମିଦାର, ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପପତି, ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନାସକ୍ତ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରକଟିତ ହେବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନାସକ୍ତ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ଗୀତାକାର ଅନାସକ୍ତ କର୍ମଯୋଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିବା ଆମର ଯେଉଁ ରାଜର୍ଷି ଜନକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଉଦାହରଣ ପାଇପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ମାନେ ଆମର ତାଙ୍କରି ଉଦାହରଣ ପାଇକି କ'ଣ କହିଲେ, ଜନକା ଦୟ। ସୁତରାଂ ସେ ଯୁଗରେ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଯୁଗରେ ବିତ୍ତଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସିତ୍ୱରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବା ଅବାସ୍ତବ ପରିକଳ୍ପନା। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ମହତ୍ୱରେ ଉଦ୍ଭାସିତ। ତେଣୁ ଅବାସ୍ତବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛି ଆଦର୍ଶର ପ୍ରଭାବ ନିହିତ ଅଛି, ଏଥିରେ ସମୂହ ନୀତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସିତ୍ୱ ଗାନ୍ଧୀ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଜିଥିଲେ, ସେହି 1940 ମସିହାରେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ନ୍ୟାସୀବାଦ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ 1951 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତି ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କ'ଣ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ 5 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚବର୍ଷୀୟ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା, ସେହି ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ହ୍ରାସ କରାହେଇଥିଲା। ଦେଶର ଆୟ ଆଉ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ଯେଉଁ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଠୁଳ ହୋଇକି ରହୁଛି। ପ୍ରତି ଯୋଜନାରେ ଏହି ଅଭିଷ୍ଟ ବୟାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ସମୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ସମ୍ପଦ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ହେଲା, 5 ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ହେଲା, ଷଷ୍ଠ 5 ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରେ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରାଗଲା। ତେଣୁ ସହାୟତା ମିଳିବା ସହ ବିଦେଶରୁ କ'ଣ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରବିଧି ମଧ୍ୟ ଆହରଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ତଥାପି 3.5 ହାରରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା 50 ନିୟୁତ ଟନ୍। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯେଉଁ 50 ନିୟୁତ ଟନ୍ ହେଲା, 1978ରେ
उत्पादन होती 115 नियुत टन अधिक है ना कम है तेणु विज्ञापन जो प्रवर्तन कौन विस्तार लाभ कला संचार मार्ग आ परिवहन विशेष प्रसार लाभ करने सह भारत वर्ष आधुनिक महल में कौन प्रवेश कला किंतु समाजर जो कल्याण पाए समूह विकास पाए योजना जो माने उद्देश्य थिला से जो अभिष्ट निर्देशित थिला ताहा साधित हो पारला ना लक्ष्य थिला अकर्मा समस्यार समाधान हेबो आ मात्र बेकारी वृद्धि पाइबार लागिछि दारिद्र्य दूर करबा बढी दारिद्र्य कोन बढ़ी चली कौन दूर हम तेणु लोकर सर्वनिम्न आवश्यकता पूरण होगा परिवर्ते अपूर्ण होकर रहीगला तेणु मुंड गुंजा घर खंडे कि पीवा पानी मिलला ना तेणु शासन विकेंद्रीकरण कर बदल में शासन कौन अधिक केन्द्रीभूत कराला संबलर अभाव नाला प्रकल्प प्रस्तुत है आ कौन आम परिवेश धार्य करागला माने अर्थ विनियोग करागला मात्र अभिष्ट साधित हो पारला ना यार एकांत अभाव है आग्रह आभिमुख्य आंतरिकता गांधीजी जो कर्मयोगर रूपांतर न्यासीवाद देते एक समूह दृष्टि देते राजर्षि जनकर तीक्ष्ण जो खड़गर सूचना किंतु से समूह दृष्टि को शीतल भंडार में निक्षेप करागला कहीं दृष्टि निक्षेप करें ना तेणु प्रख्यात अर्थनीतिज्ञ गुनार मिटल नोबेल पुरस्कार प्राप्त एशियन ड्रामा संदर्भ में गोटे नरमा राष्ट्र विषय में आलोचना करते मत भारत परी मंद विकसित देश में नरमा राष्ट्र थी विकास प्रतिहत हो देशर योजन कौन गोटे आकर्षण किसी ना आउ स्निग्ध हासर अनुराग अच्छी तेणु सामाजिक श्रृंखलार अभाव ही नरमा राष्ट्र विशेष लक्षण तेणु से कौन कहते कौन व्यवस्था बा निर्देश प्रणयन करागले उच्च नीच शिक्षित अशिक्षित सकल स्तर में कौन अमान्य करने को स्वभाव तेणु कर्मर अवहेला विभिन्न विभाग में आदेशर प्रतिरोध होती एक साधारण प्रवृत्ति सामाजिक प्रतिष्ठा तथा राजनैतिक क्षमता थी व्यक्ति अबाध कर चली स्वार्थसिद्ध तेणु एपरी नरम तेणु प्रकृत में राष्ट्र में अर्थनैतिक विकास प्रतिहत होगा स्वाभाविक कारण अग्रगति परिवेश अत्यंत प्रतिकूल स्वाधीनता संग्राम काल में संग्रामी मान मध्य था समूह दृष्टि तेणु दृष्टि ये जो किंतु भारत वर्ष को क्षमता हस्तांतर होगार पूर्वाभासर गांधीजी कौन नेतृमहल में लक्ष्य कले समूह दृष्टि परिवर्ते स्वार्थर प्रभाव टी अधिका देखादेला तेणु मर्माहत होते गांधीजी 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख जो मध्यरात्रि में आम स्वाधीनता महोत्सव में विभोर समस्ते थिला बेले गांधीजी कौन गोटे निहाती गोटे छोटिया पल्ली से कौन से दिनटी से राति काटी तेणु जातिर जनक को प्रत्याख्यान करी आमे गाइलु स्वाधीनतार आह्वान तेणु किंतु 6 मास पर आततायी गुड़ी गांधीजी का जीवन दीप एवं तेणु गांधीजी गढ़ा को चाहूले गोटे सुस्थ समाज एक समूह परिवार जो थे शोषण अन्याय अत्याचार थी खाली समन्वय तेणु से कहते एक पूर्णांग मानवर परिकल्पना जो सम्मिलित होता नैतिक अर्थनीति आउ राजनीति आउ समाज दृष्टि तांकर सकल चिंता कल्पना भाषण रचना थिला गोटे सृष्टिर समारोह तेणु परिकल्पनार मूलमंत्र थिला समूह दृष्टि समाज में आवश्यक किंतु गांधीजी दायित्व माने वचन को प्रवचन रूपे प्रचार करने सहित लेखा को उद्धार कर विवृत्ति परिणत कर समाज दृष्टि स्थान में आज तेजी उठुची कौन संघर्ष तेणु उत्कट आत्मसेवा उभे जाइए न्यासी तत्व विचार को परिहास कर रचनार सामयिक उद्धार कर स्वार्थ सिद्ध कर प्रचेषा कर तेणु से ही प्रचेषार सृष्टि होती सामाजिक संकट आदर्श को निर्मूल कले आक्रमण करे कौन प्रतारणा से ही प्रतारणार उद्भूत हुए अवांछनीय प्रतिक्रिया से ही चेतावनी इतिहास आमको बारंबार आमको से चेतावनी देछि तेणु आज आम यही समूह दृष्टि प्रबंधटी आलोचना कर सारी तेणु पे समस्ते आम परवर्ती क्लास रे कौन तार जहाँ प्रश्न अच्छी से प्रश्न गुड़ाक आम देखी नवा।